महाधनी हेबे एही पांचोटी राशिर व्यक्ति। महादेवंकर कृपारू एही अगस्ट मासरे एही 5 कोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर घर उपरे हेब टंकार वर्षा मिलिब बड़ बड़ खुशीर खबर। शुक्र एवं मंगल करिबे महापरिवर्तन। एही राशि को करिबे धनवान व्यक्ति एवं मिलिब बड़ बड़ चाकिरी। आपण हठात होइजिबे धनी। मिलिब संतान सुख एवं किणिबे घर ओ जमीबाड़ी। जानतु किए एही 5 गोटी राशि जो मानकर भाग्य महादेवंकर कृपारू एही अगस्ट मासरे बदलिबाकु जाउअछि। जो मानक उपरे हाथी ढालिब सुनार कलश। हाँ बंधुगण, एही अगस्ट मासरे बदली जिबा एही 5 गोटी राशिर भाग्य। एही अगस्ट मासरे एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर घर उपरे हेबा टंकार वर्षा। एही व्यक्तिविशेष मानक पाई एबे सुवर्ण सुजोग अपेक्षा करी रही अछि। एमाने जहा इच्छा करिवे ताहा पाइबाकु जाउछन्ति। शुक्र एवं मंगलंकर महापरिवर्तन वर्तमान एही राशि गुड़िक पाई राजजटक सृष्टि करिअछि। पुणी यह सहित 17 अगस्ट को सूर्य मध्य महापरिवर्तन करुछन्ति। बंधुगण, समस्त ग्रह माने गोटे निर्दिष्ट समय रे गोटे राशि अन्य एक राशि को चलन करिथांती एवं एही ग्रह चलन दृष्टि एवं महादेवंकर कृपारू एही अगस्ट मासरे एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे हेबा धनर वर्षा। एमानकर जीवन पूरापूरी बदलिबाकु जाउअछि। समस्त ग्रह मानकर प्रभाव समस्त 12 गोटी राशि उपरे पड़िले मध्य महादेवंकर कृपारू एही 5 कोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन हठात बदली जिबा। वर्तमान शनिंकर वक्र चलन हेउअछि। शुक्र एवं मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिवे। तेबे जानि रखंतु केउ केउ राशि मानको मिलिबा शनि शुक्र एवं मंगलंकर महान कृपा। एहा परिबारु जदि आपण माने भी महादेवंकु प्रभु शनिदेवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, एही अगस्ट मासरे महादेवंकर कृपारू एही राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हेबाकु जाउअछि एवं कर्म क्षेत्र रे बड़ सफलता मिलिबाकु जाउअछि एवं परिश्रमर उपयुक्त फल मध्य एमानकु प्राप्ति हेबा। कार्यर सफलता सहित घर परिवार रे हसखुशीर वातावरण रहिबा। संपर्क रे मधुरता आसीबा एवं चाकरी क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति हेबा। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकु समय समय रे हठात धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपण माने भूमि गाड़ी नूतन गृह आदि निर्माण करि पारंती। पूर्व अपेक्षा आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबा एवं आयर नुआ नुआ उपाय आपणक सामना को आसीबा। कर्म क्षेत्र रे उन्नति हेबा सहित छात्र छात्री मानकु उन्नति देखिबा को मिलिबा। एही अगस्ट मासरे एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे थिबा समस्त समस्यार अंत हेबा को जाउअछि। अଯଥା खर्चरू आपणको मुक्ति मिली जिबा एवं आपणकर आमदानी रे वृद्धि देखिबा को मिलिबा। धन संपत्ति रे वृद्धि हेबा सहित आपण टंका कमई टंका निवेश करी आपण बहुत अधिक लाभवान होई पारिबे। पौत्रिक संपत्ति रु आपणकु लाभ प्राप्ति हेबा। आपणकर समस्त विवाद दूर हेबा एवं विवाहित पुरुष एवं महिला मानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबा। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु शनि देवंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबा। एमानकर स्वास्थ्य ठीक रहिबा एवं व्यवसाय रे बड़ सफलता देखिबा को पाइबे एवं विदेश यात्रार मध्य जोग बनुअछि। आपण अनेक क्षेत्र रे टंका निवेश करी लाभवान हेबे। भाग्य आपणकर सपोर्ट करिबा। जो माने बेरोजगारी अछंती सेमानकु नूतन कर्म मध्य प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। प्रेम जीवन रे मध्य सफलता प्राप्ति हेबा। विवाह बयस होइथिले आपणकर विवाह मध्य होई जिबा एवं आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे।
तेबे डेरी न करे आसंतु जानिनेबा ସେହି 5 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୂରାପୂରି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭୂମି, ଜମି ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। 2 ଗୁଣା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବାଦ ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ।
दीर्घ दिनरू लागि रहिथिबा बड़ समस्यार मध्य समाधान होइजिब। पौत्रिक संपत्तिर आपणको लाभ मिली पारे। मोटा अंकर अर्थ मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग रहुअछि। आकस्मिक भावरे धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपणकर आमदानी रे वृद्धि हेबा सहित व्यवसाय रे आपण माने बहुत अधिक उन्नति करिवे। प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबा। विवाह हेबार जोग बनुअछि। शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बड़ सफलता प्राप्ति हेबा। नूतन कर्म प्राप्तिर जोग बनुअछि। चाकरी करिथिले प्रमोशन हेबार जोग बनुअछि। विदेश यात्रा करिबार सुजोग मध्य आपणको प्राप्ति हेबा। आपण किछि भूमि प्रॉपर्टी जमी नूतन गृह आदि निर्माण करिपारंती। नूतन जानवाहन क्रय करिपारंती। पौत्रिक संपत्तिर आपणको लाभ प्राप्ति हेबा। स्वास्थ्य जनित समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिब। मीन राशि शनिकर कृपारू आपणको समस्त क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबा। धन कमाइबार नुआ नुआ रास्ता आपणको प्राप्ति हेबा। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। कर्म प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। समाज रे आपणकर मान प्रतिष्ठा बढ़िब। आपणको पाखकू नुआ नुआ काम मध्य आसी पारे। बंधु मानकर सहयोग आपणको प्राप्ति हेबा। संपर्क मजबूत हेबा सहित समस्त समस्या मध्य आपणकर दूर हेबा। प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा सहित शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति देखा देबा। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय व्यतीत हेबा। संतान सुख आपणको प्राप्ति हेबा। समस्त ऋण करजरू आपणको मुक्ति मिलिबा सहित भाग्यर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबा। चाकरी करिथिले प्रमोशन हेबार जोग बनुअछि एवं समस्त स्वास्थ्य जनित समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिजिब। आपणकर एही राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। मिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभु शनिदेवंकर अपार कृपा रहिबाकु जाउअछि। तांकर परिवार रे खुशीर वातावरण खेलिबाकु जाउअछि। प्रभु शनिदेव तांको प्रति दयाशील रहिबे। महादेवंकर कृपारू आपणकर धन जनित जहाँ भी किछि अभाव रहुथिला ताहा सब दूर होइजिब। जो माने बिजनेस करुथिले से तांकर बिजनेस रे भल लाभ करिबाकु जाउछंती। आपणकर धार्मिक कार्य रे मन लागिब। जो मानकर कोर्ट कचेरी मामला रहिथिला से तांकर कोर्ट कचेरी मामला रे सफल हेबाकु जाउछंती। एमाने शिक्षा क्षेत्र रे आगो बढ़िबाकु जाउछंती। आपणकर आयर वृद्धि हेबाकु जाउछि। जो माने बेरोजगार थिले तांको तांकर मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्ति हेबा। अतएव प्रभु शनिदेव एवं महादेवंकर कृपा एही बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे रहिबाकु जाउछंती। आपणकर एही राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। धनुराशिर व्यक्ति विशेषंकर कथा हेबा जदि एमानकर उपरे महादेव अत्यंत खुशी रहिबाकु जाउछंती। एही अगस्ट मासरे जो माने चाकरी करुथिले सेमानकर चाकरी रे प्रमोशन हेबाकु जाउछि। आपणकर जीवन साथी सहित सबुठारु खुशीर समय बितेइबाकु जाउछंती। आपणकर आय वृद्धि हेबा सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस ख्याति बढ़िब। कर्म क्षेत्र रे आपण आगको बढ़िबे। जो माने बेरोजगार थिले तांको तांकर मन मुताबक चाकरी मध्य मिलिबाकु जाउअछि। अतएव महादेव एवं प्रभु शनिदेवंकर कृपा एही धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे रहिबाकु जाउअछि। एमानको प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा सहित वैवाहिक जीवन रे मध्य सुख प्राप्ति हेबा। भाग्य एमानकर बदली जीव। क्यारियर क्षेत्र रे सफलता मिलिबा। व्यापार वाणिज्य करुथिले आपणको व्यापार वाणिज्य रे ग्रोथ देखिबाकु मिलिबा। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेबा। आपणकर विवाह होई नथिले आपणकर घरकू विवाह प्रस्ताव मान आसीपारे एवं विवाह मध्य फाइनाल होई पारे। आपणकर एही राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु।